पनीर तरकारी तो आपण मैंने बहुत थर बन खाई किंतु पनीर तरकारी खाई जे बोर हो ना ये रेसिपीटी मोर घरे निश्चय ट्राए करूँ। बहुत बढ़िया टेस्टी लगे और ढाबा रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर पूरा रेडी हम आपको जब आप थे बनाऊँ ना बारंबार बनवाक इच्छा हो आमती आपको स्नाक्स भी खाईपारे भात सहित भी खाईपारे। बहुत बढ़िया गोटे टेस्टी रेसिपी तो फुल वीडियो को वाच करूँ जानीपारे केमती कौन प्रस्तुत होची देखंतु आपण मैंने देखी जानीपे देखु देखु ही खावा इच्छा हो एत स्वादिष्ट रेसिपी। तो एबे चलतु ता सहित आउ गोटे रेसिपी आपन भी सेयार करी गोटे वीडियो ये दुईटी रेसिपी सेयार करी। आज भी चिकेन पकोड़ा प्रस्तुत करवा पूरापूरी नुआ शैली बहुत थर चिकेन पकोड़ा बन खाई किंतु यही चिकेन पकोड़ी आपण मैंने थे बनइबे बारंबार खावा इच्छा हो। तो फुल वीडियो को वाच करी जदि प्रस्तुत करेंगे देखिए परफेक्ट बन आउ बहुत बढ़िया टेस्टी रहिबो। तो चलतु लेट नकर रेसिपी आज आम प्रस्तुत करवा। नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड्स झिली कुकिंग को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। प्रथमे आम पनीर रेसिपी प्रस्तुत करवा। पनीर रेसिपी प्रस्तुत करने जेहेतु बिना पियाज रसुन प्रस्तुत करुच्ची प्रथमे किसी कंचा लंका नहीं गोटे चामच जीरा नहीं गोटे चामच धनिया नहीं और नहीं गोटे चामच से पान मध्य और अल्प टिके अदा नहीं। आपण मैंने चाहिए जदि पियाज रसुण देकर बनाया चाहूँ रसुण को एड करेंगे। रसुण एड करने द्वारा भी तार फ्लेवरटा बहुत बढ़िया आसो। पुणी देखो खटा नथिबा दही नहीं 2 चामच। तो ध्यान रखिए खटा नथिबा दही ही ने खटा थिबा दही ने देखिए स्वाद एत आसोनी। पुणी थे आम से एड करदे बादाम नवा ये बड़ 2 चामच। तो आपण मैंने चाहिए आपको ये देखिए बादाम को पुणी कंचा लंका को रसुण जब एड करने चाहूँ हल्का भाजिकी भी मिक्सर ग्राइंडिंग कर एड करें ना बहुत बढ़िया टेस्टी लगे। तो पुणी थे आम अल्प टिके से एड करदे भल से क्लीन कर धोईकी धनिया पत्र को एड कर पुणी थे देदेबा स्वाद अनुसार लुण। तो ये मुझे भी गुंड मसला अधिक किसी भी एड करनी केवल देखो सिंपल तरीका प्रस्तुत करवा आपनी बिना पियाज रसुन आम प्रस्तुत करवा। जी आपण मैंने पनीर नहीं से अनुसार ये लुण को एड करदेवे। आपण मैंने चाहिए पर भी लुण एड करेंगे किंतु मुझे लुण को एड कर मिक्सर ग्राइंडिंग कर देछि। जदि आपण मानक अधिक सुखा लगुच ये अल्प टिके पानी आपण मैंने देकी मिक्सर ग्राइंडिंग करेंगे किंतु जेहेतु मुझे दही एड करी से देखो परफेक्ट ये बनिक पूरा रेडी हो सारी। तो एबे ये देखो मुझे हाफ केजी पनीर नहीं। तो आपण मैंने जी पनीर ने से अनुसार ये बनई पारे मसला को भी। तो एबे आम पनीर को कटिंग करवा। तो देखो पनीरटा केते सुंदर देखा जेहेतु स्क्वायर शेप अच्छी तो बहुत बढ़िया सुंदर भी देखा जाउची। तो एबे आम चलतु पनीर सब ध्यान रखिए जमी खटा न पनीर ने। तो एबे आम पनीर को कटिंग करवा। तो ये मु बड़ साइज रे पीसेस कटिंग कर चाहिए ये स्क्वायर शेप छोट छोट पीसेस रे भी कटिंग करी ए रेसिपी सेम प्रोसेस रे बनईकी रेडी करें। तो एबे आम पतला पतला पीसेस रे एभली ही कटिंग करवा जमी स्क्वायर शेप रे भी कटिंग हम। देखो यही प्रोसेस रे मु कटिंग कर देछि। एही प्रोसेस रे कटिंग करने द्वारा कौन हम टे बड़ पीसेस रमित स्नाक्स रे भी खाइबे ना बहुत बढ़िया लगे। तो आपण मैंने छुआ मान टिफिन बॉक्स रे भी बनईकी देवे। तो देखिए पूरा फिनिश करी आसबे बहुत बढ़िया टेस्टी रेसिपी। तो आपण मैंने फुल वीडियो को वाच करी प्रस्तुत करूँ पूरापूरी ढाबा स्टाइल बनिकी रेडी हम। और देखिए मैंने थे जदि आपण मैंने रेसिपी प्रस्तुत कर बारंबार बनवाक इच्छा हम। तो एबे आम सबुतक सेम प्रोसेस रे आम कटिंग करदे। तो आपण मानक जमीती पसंद आपण मैंने से अनुसार ये कटिंग करेंगे। तो देखो ये मुझे गोटे पीस कटिंग कर सारी आ गोटे पीस अच्छी सेम प्रोसेस रे कटिंग करवा। पुणी बिना पियाज रसुन प्रस्तुत होकर भी बहुत बढ़िया टेस्टी थिला। तो आपण मैंने चाहिए ये रसुण को हल्का भाजबे एड करेंगे से मसला मिक्सर ग्राइंडिंग करेंगे बहुत बढ़िया टेस्टी लगे। ये मु कंचा लंका पुणी धनिया पत्र सब एड करी चाहिए केवल मसला देकर पुणी अदा रसुण पेस्ट देकर बनइबे ना ये टिक्का रेसिपी बहुत बढ़िया टेस्टी लगे। तो मुझे ग्रीन टिक्का प्रस्तुत कर केवल बाटिक ही एड कर कंचा लंकार फ्लेवर ये बहुत बढ़िया लगे। पुणी सहित धनिया पत्र मो पाखे पुदीना पत्र नाला किंतु पुदीना पत्र भी एड करी ना बहुत बढ़िया तार फ्लेवर आसो। तो देखो ये कटिंग कर सारी परफेक्टली कटिंग होते सारा पनीर पूरा माने बड़ बड़ पीसेस देखा के सुंदर भी देखा। तो ताको आम भी साइड रखीदे पुणी थे गोटे आम प्लेट नवा आम जो बाटिकी रखी थे मसला ना से मसला सबूतक आम से प्लेट रे भी एड करदे।
ତ ଯଦି ଦେଖିବେ ମସଲା ବାଟିବା ସମୟରେ ଯଦି ପତଲା ଟିକେ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠି 2 ଚାମଚ ବେସନ ବି ଏଡ୍ କରିବେ ନା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ। ଯେହେତୁ ବେସନଟା ଟିକେ ଦେଖିବେ ବହଳିଆ ବନେଇଦେବ ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ହେଉଛି ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଆଉ ଫ୍ଲେଭରଟା ଟିକେ ଭଲ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଏଡ୍ କରୁଛି। ତ ଗୋଟେ ପାଉଚ୍ ହିଁ ସେଥିରେ ମୁଁ ମ୍ୟାଗି ମସଲାକୁ ଏଡ୍ କରି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସେଇଥିରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଏଡ୍ କରିଛି। ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଏଡ୍ କରିବାଟା ହେଲା ପୁରାପୁରି ଅପସନାଲ୍, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଡ୍ କରିବେ ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଏଡ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପନିରରେ ମସଲାଟା ପରଫେକ୍ଟଲି କୋଟିଂ ଆସିବ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଡ୍ କରୁଛି। ତ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ଆମର ପରଫେକ୍ଟଲି ମିକ୍ସ ହେଇସାରିଛି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏ ଯେଉଁ ପନିର ନେଇଛନ୍ତି ନା, ଏ ପନିର ଉପରେ ଆମେ ମସଲାର କୋଟିଂ ଦେବା। ଦେଖିବେ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ବାଦାମ ବି ଏଡ୍ ଅଛି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ଏ ତରିକାରେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଆମେ ବାଦାମ ଉପରେ ତାର ବାଦାମର ମସଲାର କୋଟିଂ ଲାଗିବ, ପୁଣି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ଫ୍ଲେଭର ବି ରହିବ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ସବୁତକ ପନିରରେ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପୁରା ଯେମିତି ପନିର ଉପରେ ପୁରା ମସଲାର କୋଟିଂ ରହିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଏଇଭଳି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ବରଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତା ଉପରେ ପନିର ଉପରେ ମସଲାର କୋଟିଂ ଦେବେ। এই କୋଟିଂ ମସଲାରେ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ବି ଦେଖିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ରେସିପିଟି, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏମିତିରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଛୁଆମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ଖାଇଦେବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏମିତିରେ ସ୍ନାକ୍ସରେ ହିଁ ବନେଇକି ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ବୁଲି ବୁଲିକିରି। ତ ଦେଖିଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ରେସିପିଟି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଛି। ତ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରିକି ବନାନ୍ତୁ, ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ବନିକିରି ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବି ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ ପୁରା ଯେମିତି ଉପରେ କୋଟିଂଟା ଗୋଟେ ଥରେ ପନିର ଉପରେ ପୁରା ରହିବ, ସେଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଛାଣିକିରି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆରାଉଟ୍ ଦେଇକିରି ବି ଏଇ ମସଲାରେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଛାଣିକିରି ବି ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆକୁ ଭାଜିକି ଯଦି ଖାଇବେ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନେଇକିରି ଏବେ ଆମେ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ये ବନେଇବାଟା ବହୁତ ଇଜି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏ ମସଲାର କୋଟିଂ ଦେବା ସମୟରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ପୁରା ପନିରରେ କୋଟିଂ ଦେବା ମସଲାର, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ପନିରରେ ଯେମିତି ମସଲା ଉପରେ କୋଟିଂ ଲାଗିବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ତ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ସବୁ ବନେଇକିରି ଏବେ ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁତକ ବନେଇକିରି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିଦେଇଛି। ତ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଆମେ ଏବେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବା, ଗୋଟେ ଆମେ ପେନ୍ ନେବା। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକୁ ସ୍ମୋକିଂ ଫ୍ଲେଭର ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପୋଡ଼ିକିରି ବି ଖାଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ଟିକେ ତାୱାରେ ଭାଜିକିରି ମୁଁ ହିଁ ଆକୁ କେବଳ ସ୍ମୋକିଂ ଫ୍ଲେଭର ଆଗକୁ ଦେବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ବି କରିବି। ତ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ପୁରା ଗରମ ହେଇସାରିବା ପରେ ତ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖେଇଛି, ମାନେ ଅଧିକ ଫ୍ରାଏ ହେଲେ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ ବା ଖାଇବାକୁ କେମିତି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ଆଉ ପୁରା ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଏବେ ଆମେ ତେଲ ପ୍ରଥମେ ଗରମ ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଏଡ୍ କରିଦେବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ପନିରକୁ ଏଡ୍ କରିବା। ଆଉ ଯେତିକି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପେନ୍ ନେଇଥିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଏଡ୍ କରିବେ। ଅଧିକା ଯଦି ଏଡ୍ କରିବେ ଦେଖିବେ ସେ ମସଲା ଯେଉଁ ଉପରେ କୋଟିଂଟା ଦେଇଛନ୍ତି ନା ସେଗୁଡ଼ା ପୁରା ମାନେ ଖୋଳପା ଭଳି ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପ୍ରତି ବି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏଡ୍ କଲି, ଆଉ ତେଲ ବି ଟିକେ ଗରମ ହେଇସାରିଛି ଅଧିକ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ତେଲରେ ଆକୁ ଫ୍ରାଏ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବଟରରେ ଯଦି ଫ୍ରାଏ କରିବେ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ଆଉ ତାର ଫ୍ଲେଭରଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଏଠି ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଓଲଟେଇ ଦେବା ସବୁତକ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକେ ଅଧିକା ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ଫ୍ରାଏ କରିକିରି ଖାଇବା ପସନ୍ଦ ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରିବେ। ତ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁତକ ଏବେ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ତ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଓଲଟେଇବା ସମୟରେ ଯେମିତି ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରି ନଯିବ। ଯଦି ମସଲା ବାହାରିଯିବ ତାହେଲେ ପନିର କେବଳ ପନିର ଖାଇଲା ଭଳି ଲାଗିବ। ଏ ମସଲାଟା ହେଲା ହିଁ ତାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟକୁ ସେ ବଢ଼େଇଥାଏ ପନିର ରେସିପିର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରାଏ ବି ହେଇସାରିଲାଣି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାହେଉଛି, ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ତ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ବି ଦେଖାଉଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଢାବା ଷ୍ଟାଇଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ପନିର ଟିକା, ତ ଏବେ ଆମେ ସେଇ ପନିର ଟିକାକୁ ସେଇଥିରେ ଏବେ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୋକିଂ ଫ୍ଲେଭର ଦେବା। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ କରିଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇଛି। ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଆମେ ସବୁତକ ଏବେ ଏଡ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଚିମଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଡ୍ କରିଦେବେ।
तो एबे आमे टिके आगु स्मोकिंग फ्लेवर दवा टे हल्का रे ही मुझे देइछि जेहेतु पनीर टा टिके फ्राई हो सारी तो आउ टिके जदि अधिका दवा ताहले देखिए पोड़ी जो केवल फ्लेवर पाई ही आकु आमे दवा तो ये देखु स्टाण्ड को टिके आमे घुमे घुमे गोटे साइड टिके उल्टे दवा गोटे साइड हमर फ्लेवर सबुतक पनीर को चली जावा परे पुणी थरे आ गोटे साइड उल्टे के आउ टिके दे दवा। फ्रेंड्स आपण मैंने ए तरीक़े घरे निश्चय बनातु जेहेतु वीडियो लॉन्ग अच्छी किंतु आगु को देखिए बहुत मजा आसो जेहेतु मुझे दुईटी रेसिपी आपण मानक मु शेयर करछि तो आपण मैंने घरे निश्चय ट्राई करेंगे मत कमेंट माध्यम जनइबे तो एमिति भी जदि छुआ मान स्नाक्स देवे ना ब्रेड रे जदि यही प्रोसेस रे बनईकी देवे ना तो देखिए बहुत बढ़िया लगे टी ब्रेड को हल्का भाजी देवे तो दुईटी ब्रेड जदि ने ताहले हल्का भाजी देवे पुणी थे पनीर टिक्का को देदेवे तो देकरी पुणी थे पैक करदे आउ गोटे ब्रेड रे तो देखिए बहुत बढ़िया टेस्टी लगे छुआ मैंने फिनिश करदे आ टिफिन बॉक्स पे परफेक्ट बनिकी पूरा रेडी हम तो देखु गोटे ये मुझे बनईकी बाहर कर सारी सेम प्रोसेस रे सबुतक आम फ्लेवर दे सारा पर गोटे प्लेट को बाहर करदे आते सुंदर भी देखा आपण मैंने भोजी गुड़ारे भी खाई देखिए यही प्रोसेस रे बनाती से माने तो आपण मैंने भी घरे निश्चय बनई पारे जेहेतु एबे स्कूल छुट्टी हो सारी खरा छुट्टी चलती तो आपण मैंने घरे निश्चय यही प्रोसेस रे ट्राई करेंगे जदि समस्ते पसंद भी करेंगे तो देखो सबुतक पनीर ये मुझे फ्राए कर सारी गोटे स्टेप फ्राए कर सारी तो ये चलतु आ गोटे आम स्टेप आपण मानक बनईकी देखा देखु से तावाटी ही नवा से पुणी थे अल्प टिके रिफाइन तेल एड करवा रिफाइन तेल टिके हल्का गरम हवा दवा ये जेहेतु मुझे हल्का फ्राए करके आपण मानक देखी तो देखु पुणी थे से पनीर को से गोटे गोटे पीस आम तावारे एड करदे तावारे एड करी एई समय गैस आंच पूरा स्लो आंच रखी प्रस्तुत करवा तो आपण मानक जेमिति पसंद आपण मैंने से अनुसार ये फ्राए करें तो देखो ये एड करवा आ जी बड़ साइज नहीं पेन आपण मैंने से अनुसार से पनीर को एड करेंगे तो मुझे 4 ରୁ 5 पीस एड करी जेहेतु देखु एड करने जगह अच्छी पेन रे तो मुझे एड कर देछि पूरा 5 पीस एड करछि तो आपको टिके आम ए हल्का फ्राए हवा को दबा टिके हल्का फ्राए हो सारा पर पुणी थे टिके उल्टे दबा जमी तेल पूरा चारिआडे स्प्रेड हम से कड़े को टिके हल्ले दबा तो देखो ये प्रोसेस रे आगे फ्राए हो सारा पर पुणी थे उल्टे दबा देखो मुझे हल्का ही फ्राए करछि तो आपण मानक जेमिति पसंद दुई प्रकार देखिली केमती कौन फ्राए करेंगे से अनुसार आपण मैंने पनीर को फ्राए करी खाई परिबे तो देखंतु परफेक्टली फ्राए भी हो सारा तो सबुतक आम सेम प्रोसेस रे उल्टे दबा और सेम प्रोसेस रे ही आपको आम एबे जलुथिबा गैस चूल्हा रे आकु टिके स्मोकिंग फ्लेवर दबा टिके बनैबा को टाइम लगे किंतु खाइबा पूरा टेस्टी भी लगे तो देखंतु परफेक्टली फ्राए हो सारा तो ये पुणी थे सेम प्रोसेस रे आम टिके आकु से स्मोकिंग फ्लेवर दबा चारिआडे टिके स्टाण्ड को बुले बुले देदबा तो देखंतु ये बनैबा समय रे आपण माने माने स्मेल एते बढ़िया होतबो ना आकु से गोटे पीस केमती फर्स्ट केमती कौन हेची टेस्ट चाखिया पे इच्छा हो तो मु बनौली मो पुओ मैंने आसिक गोटे गोटे पीस भी नहीं से माने खाई तो बहुत बढ़िया टेस्टी भी थिला तो आपण मैंने भी घरे ट्राए करंतु देखिए समस्ते पसंद करेंगे आ घर को जदि कहीं भी गेस्ट आना आपण मैंने बनईकी जदि देवे से माने तारीफ न करी जमारे रही पारे बहुत बढ़िया गोटे टेस्टी रेसिपी पनीर रेसिपीटी तो पनीर झोल पनीर तरकारी पूरा बा पनीर ग्रेवी मसला जहाँ भी खाई जदि आपण मैंने बोर हो सारे ना यही रेसिपीटी घरे मोर निश्चय ट्राए करंतु तो देखु केते बढ़िया फ्लेवर भी आसीगला आ टिके हल्का कलर ये चेंज हो गला जेहेतु जलुची ये गैस तो से जलुवा गैस रे फ्लेवरटा आम दौरान तो देखिए टिके हल्का जदि साइड आउट क्रिप्सी हम ना बहुत बढ़िया टेस्टी भी लगे तो फाइनाली देखो आमर ये पनीर रेसिपी बनिक रेडी भी हो सारा सेम प्रोसेस आम सबुतक बनईदबा बनई देरी गोटे आम प्लेट को ये बाहर करदे तो ये गैस पेन को टी ऑफ करदे तो देखो ये मुझे प्लेट को भी बाहर कर देछि आ दुई प्रकार देखते दुई प्रकार कलर आसी जेहेतु फास्ट स्टेप रे आम टे अधिका फ्राए कले सेकेंड स्टेप रे आम पूरा हल्का ही फ्राए कर पनीर को
तो फाइनाली आमर पनीर रेसिपी बनिकी रेडी सारी। तो आउे अल्प टिके चाट मसला हो कि जदि आपण मैंने पियाज खाया पसंद करती जदि पियाज टी अल्प टिके एड करेंगे पुणी तापर मैगी मसला टी एड करेंगे देखिए बहुत बढ़िया फ्लेवर आसो आगे लेंबू भी एड करेंगे लेंबू चिपुड़ी तो बहुत बढ़िया टेस्टी लगे। तो आपण मैंने चिली सॉस सहित भी खाईपारे टमाटो सॉस सहित भी खाईपारे। मु अल्प टिके कंचा लंका को ही जमी सुंदर देखा लाल लाल कंचा लंका तो मुझे कंचा लंका को कटिंग करी एड करछि। तो देखंतु केते सुंदर देखा होछि। तो फाइनाली देखंतु आमर पनीर रेसिपीटी बनिकी रेडी भी हो साराणी। तो आपण मैंने भी यही तरीका रे घरे बनातु देखिए समस्ते पसंद करेंगे पिलाठू बड़ पर्यंत। आ जब भी घर को पनीर आने छुआ मैंने तो मैंने कहे यही पनीर रेसिपीटी ही बनईकी देवाई। तो प्रथम रेसिपीटी बनिकी रेडी हो साराणी। तो ये चलतु आम द्वितीय रेसिपीटी आज आमर प्रस्तुत करवा। प्रथमे चिकेन पकोड़ा बोली तार स्पेशल मसला बनईकी रेडी करवा। स्पेशल मसला देखते मुझे जीरा गोटे चामच धनिया गोटे चामच नहीं पुणी से पान मधुरी नहीं गोटे चामच पुणी अल्प टिके से कंचा लंका एड कर। तो आपण मैंने चाहिए जदि अदा रसुण छेचिक एड करने को चाहूँगी ताहले आपण मैंने एड करेंगे। किंतु देखिए यही रेसिपी धनियार फ्लेवरटा ना बहुत बढ़िया आसो। तो देखो यही प्रोसेस हिं क्रश करेंगे अधिक ताकू मिक्सर रे ग्राइंडिंग कले भी ये खदरा ही प्रस्तुत करेंगे। पूरा पेस्ट जदि बनइबे एत टेस्टी आसोनी बेसर बटार स्मेल हम। तो पुणी थे देखो ये मुझे पियाज नहीं तो गोटे बड़ साइज्र पियाज नहीं पियाज को कौन करवा ना आम ए कटिंग करदे। तो पियाज देखो आपण मैंने जमी पसंद से अनुसार बनइबे किंतु पियाज जदि आपण मानक पसंद ऐड करने को चिकेन पकड़ारे ऊपर तो ऐड करेंगे ना स्किप भी करेंगे। किंतु देखिए पियाज जदि चिकेन पकड़ारे ऐड करेंगे ना तो बहुत बढ़िया टेस्टी लगे जेहेतु चिकेन खाइबे चिकेन खाइबा सहित पियाज पीस गोटे गोटे लगे ना बहुत बढ़िया टेस्टी लगे। तो मुझे ऐड कर पूरा पूरी ऑप्शनल अच्छी आपण मैंने चाहिए ऐड करेंगे ना स्किप भी करेंगे। तो सेम प्रोसेस रे ना पियाज को आम ए कटिंग करदे टी लम्बा लम्बा पीसेस रे कटिंग करदे कटिंग करके हाथ साहाଯ୍य आपको क्रश करदे। सब पियाज कटिंग करने समय तार ऊपर पार्ट्स मुंडी पार्ट्स टी जदि आपण मैंने कटिंग करदे ताहले देखिए से पियाजटा पूरा पूरी माने पखड़ा पखड़ा बनीज हाथ साहाଯ୍य क्रश करू करू। तो ये देखु मु किचन प्लेट रे ही मुझे पियाज को कटिंग कर क्रश कर जेहेतु मु भलसे धोईकी पोछि देछि। तो पुणी थे देखु पियाज क्रश कर सारा पर आम गोटे प्लेट को बाहर करदे ताको आम साइड रखीदे। चिकेन को ये भलसे मु क्लीन कर धोई देछि। पुणी देखु ये गुंड मसला नहीं हलदी गुंड नहीं गोटे चामच लाल लंका गुंड नहीं 2 चामच एड कर आपण मानक राग पसंद से अनुसार एड करेंगे। आ चाहिए ये चिकेन मसला भी एड करेंगे। आ कलर जमी आसो सुंदर देखा से अल्प टिके फूड कलर एड कर पूरा पूरी ऑप्शनल अच्छी आपण मैंने चाहिए एड करेंगे ना स्किप भी करेंगे। आम जो स्पेशल मसला बनईकी रखी थे ना से मसला को से आम एड करदे एड कर सारापर आम दबा जी चिकेन आपण मैंने नहीं से अनुसार स्वाद अनुसार देदेवे लुण आती चिकेन नहीं से अनुसार से मसला एड करेंगे माने कुटिकी मसला हो कि गुंड मसला हो। तो पुणी थे आम दबा से अदा रसुण पेस्ट एड करवा पुणी से पियाज गोटे जो आम पीसेस कटिंग कर रखी से पियाज को से एड करदे आउ टे तार फ्लेवर को बढ़ावाई मुझे एड कर भुर्संग पत्र। देखिए भुर्संग पत्र फ्लेवर भी ये बहुत बढ़िया लगे। तो आपण मैंने ये एड करके देखु चिकेन पकड़ारे बहुत बढ़िया टेस्टी लगे। देखिए आंध्रा गुड़ाक ना भुर्संग पत्र से चिकेन पकड़ारे एड करती देखिए बहुत बढ़िया टेस्टी लगे। पुणी आउ टे टेस्ट को बढ़ापी अल्प टिके धनिया पत्र एड करवा 2 ରୁ 3 चामच से एड करदे आम बेसन पुणी थे आम 2 चामच से कॉर्नफ्लोर एड करवा। बेसन कॉर्नफ्लोर देखिए ये एड करने द्वारा कौन होना तार कोटिंगटा बहुत बढ़िया आसो। जदि अधिक सुखा लगुच ताहले आपण मैंने दही भी एड कर बनई पारे चिकेन पकोड़ा खटा नथिबा दही एड करेंगे। अल्प टिके पानी को जदि छींचीदेवे ना से परफेक्ट पूरा कोटिंगटा आसीज। आउ देखिए देखो आपण मैंने देखी जापे मु मिक्स करुच्ची टी हल्का सुखा लगुच। तो ये अल्प टिके पानी जदि आपण मैंने चाहिए आपको छींचिक एड करेंगे एमती भी बनइबे ना पूरा देखिए बहुत बढ़िया टेस्टी लगे। और जेहेतु लुण एड अच्छी पूरा मिक्स कलापर जेहेतु मु पानी अल्प टिके एड कला आपण मानक मुझे देखई पारे कैमेरा ऑफ थिला किंतु पानी अल्प टिके मु छींची देइथिली केवल पानी एमती नहीं जे आम से पूरा ग्लास सहित एड करवा केवल छींचिक ही पानी से एड करवा। तो आपको आम भी साइड रखीदे 15 मिनट रेस्ट पाई।
15 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ ପରେ ତ ଗୋଟେ କରେଇରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେଇଛି। ତେଲକୁ ଟିକେ ଗରମ ହେବା ଦେବା। ତେଲ ଏଇ ସମୟରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତେଲକୁ ଗରମ କରିବେ। ତେଲ ଦେଖିବେ ଯଦି ଅଧିକା ଗରମ ଥିବ ନା ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସେ ବାହାରୁ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଯିବ ଆଉ ଚିକେନ୍ଟି ପରଫେକ୍ଟଲି ଭିତରୁ ପୁରା ସିଝିବନି ଆଉ ଯେତେ ଜୁସି ଲାଗିବନି। ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସେଇଥିରେ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ଚିକେନ୍। ତେଲ ପୁରା ଗରମ ହେଇସାରିବା ପରେ ଚିକେନ୍କୁ ଟିକେ ଏଡ଼୍ କରିକି ଟିକେ ହାଲକା ଆମେ ଫ୍ରାଏ ହେବାକୁ ଦେବା। ତ ଯେତିକି ବଡ଼ କରେଇ ନେଇଥିବେ ଯେତିକି ତେଲ ନେଇଥିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ସେଥିରେ ଚିକେନ୍କୁ ଏଡ଼୍ କରିବେ। ଚିକେନ୍କୁ ଏଡ଼୍ କରିସାରିବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଞ୍ଚକୁ ପୁରା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେବାକୁ ଦେବା। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେହେତୁ ପିଆଜ ଏଥିରେ ଆମର ଏଡ଼୍ ଅଛି ତ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଟିକେ ଲାଗିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦେଖିବେ ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁରାପୁରି ଦେଖନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ପୁରା ଅଲଗା ଦେଖାଯିବ। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ସେଥିରୁ ଯଦି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଭଜା ଯିବ ପାଟିକି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସେଥିରେ ଫ୍ଲେଭର୍ ପାଇଁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ସେଇଥିରେ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ଏଡ଼୍ କରିଛି। ତ ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଉପରେ ଏଡ଼୍ କରି ଛାଣିବାର। ତ ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରା ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା, ତ ଦେଖିବେ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ମାନେ ଏଇଭଳି ହିଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନାଯାଏ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା। ଆଉ ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭୃସଙ୍ଗ, ସେମାନଙ୍କ ତ ଫେଭରେଟ୍ ହେଲା ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର, ସବୁଥିରେ ସେମାନେ ଏଡ଼୍ କରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ଆନ୍ଧ୍ରା ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା, ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଏଭଳି ପିସେସ୍ରେ କଟିଂ କରି ଏଡ଼୍ କରୁଛି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତ ଏମିତିରେ ଦେଖିବେ ଯେକୌଣସି ପକୋଡ଼ା କି ପକୁଡ଼ି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯଦି ଭଜା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମିଳିଯାଏ ନା ତାହେଲେ ମଜା କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବନେଇକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କରେଇରେ ତେଲ ଅଛି ସେଇଥିରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁତକ ଏଡ଼୍ କରି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ଆମେ ଫ୍ରାଏ ହେବାକୁ ଦେବା। ପୁଣି ଥରେ ଓଲଟେଇବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ପସନ୍ଦ ଆସିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଏମିତି ଇଜି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେହେତୁ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି, ଦୁଇଟା ଯେହେତୁ ମୁଁ ରେସିପି ଏଠି ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ୍ ରହୁଛି, ତ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ବନିବ। ତ ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୋତେ କେଉଁ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏ ଦୁଇଟା ରେସିପି ଭିତରୁ କେଉଁ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଆଉ କେଉଁ ରେସିପିଟି ଅଧିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବି ଆମର ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଯେହେତୁ ପିଆଜ ଏଥିରେ ଏଡ଼୍ ଅଛି ଆର ଫ୍ଲେଭର୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ତରିକାରେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ ବି ଘରେ କରିବେ। ତ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଫ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଯଦି କ୍ରିସ୍ପି ଅଧିକ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କରିପାରିବେ। ପୁଣି ଥରେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଏଡ଼୍ କରିବା, ପୁଣି ଥରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏଡ଼୍ କରିବା, ପୁଣି ଥରେ ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଫାଇନାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଲା। ତ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଏଇ ତରିକାରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି ନା, ଏଇ ତରିକାରେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ୱାଚ୍ କରି ବନେଇକି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଗେଷ୍ଟ ବି ଘରେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ନକରି ଜମାରୁ ରହିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚିକେନ୍ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି ବି ନା, ଆପଣମାନେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନେଇକି ଦେବେ ଯଦି ତାର ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ ଆଉ ଖାଇବା ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଧନିଆକୁ ଟିକେ କ୍ରସ୍ କରିକି ଏଡ଼୍ କରିଥିଲେ, ପାନମଧୁରୀ କ୍ରସ୍ କରି ଏଡ଼୍ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ସେଥିରେ ଜିରାକୁ ବି କ୍ରସ୍ କରି ଏଡ଼୍ କରି ପାଟିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ ବି ଲାଗିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କଲା ପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମୋର ମୋଟିଭେସନ୍କୁ ବଢ଼େଇଥାଏ ଆଉ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ବି। ତ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରିବି ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ସହିତ ତା ସହିତ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ଆଜି ଲେମନ୍ ରାଇସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି, ଗାର୍ଲିକ୍ ଲେମନ୍ ରାଇସ୍। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ଆଗକୁ। ତ ଆଉ ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ଲେଭରଫୁଲ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ
ମାନେ ଟେଷ୍ଟକୁ ତାର ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଏଡ୍ କରିଦେବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ରେ ବା ପତଳା ପତଳା ପିସେସ୍ରେ କଟିଂ ହେଇଥିବା ପିଆଜକୁ। ତ ପିଆଜ ସହିତ ତ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ପୁରା ଜମିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତିରେ ସ୍ନାକ୍ସରେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ଭାତ ଡାଲି ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଜି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି, ତା ସହିତ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଲି ଲେମନ୍ ରାଇସ୍। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖରୁ ବି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେମିତି ପିଆଜି ଦେଖାଯାଏ ନା ସେଇଭଳି ହିଁ ଦେଖାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଗୁଡ଼ା ପରଫେକ୍ଟଲି ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି, ଖଣ୍ଡ କରି ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ପୁରା ଜୁସି ବି ବନିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆଉ ନୂଆ ତରିକାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି এই ରେସିପିଟି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଲେମନ୍ ରାଇସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି ଗରମ ଗରମ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିଦେବି, ଦେଖିବେ ଏ ଲେମନ୍ ରାଇସ୍ ସହିତ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବେ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏ ତରିକାରେ ବନାନ୍ତୁ, ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ତ ଖାସ୍ କରି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇପାରିବେ ଏ ଲେମନ୍ ରାଇସ୍ ରେସିପିଟି। ମୁଁ ଥରେ ସେୟାର କରିସାରିଛି ଏ ରେସିପିଟି, ପୁଣି ଥରେ ଯେହେତୁ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି ତ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ସହିତ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ବି ଲାଗେ ବୋଲି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ସେୟାର କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ବି ଥିଲା। ତ ତା ସହିତ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା, ତ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଉପରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଏଇଭଳି ରାଇସ୍ ବନେଇକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ାକୁ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରି ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିବେ ନା, ତ ଦେଖିବେ ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ତାର ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସିଯିବ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ମୁଁ କେବଳ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, ପୁଣି ତାପରେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ାକୁ ଏଡ଼୍ କରି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପିଆଜ ଏଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲି। ତ ଦେଖିବେ ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ମୋର ଏମିତିରେ ହିଁ ଆକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିଲେ ଆଉ ଘରେ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ ବି କରିଥିଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିବି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।